tujuan kita kan satu ziarah, yang kedua ya studi, yang ketiga refreshing. Artinya di suatu tersebut kan kita harapkan anak-anak diharapkan santai, kalau dia nggak mampu ya nyanyi dan sebagainya, supaya anak-anak bisa fun, senang ya. Selain kita ada jarak dan ada studi, intinya itu sebenarnya. Selamat pagi. Siapa kita? Lembaga apa? Muriatur. Ada sih. Udah bakul kumpung. Are you ready? Are you ready? Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita? Muriatur. Muriatur. Muriatur.
Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita? Muriatur. 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 Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita? Muriatur. 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 Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita? Muriatur. Are you ready? Are you ready? Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita? Muriatur. Muriatur. Are you ready? Are you ready? Siapa kita? Siapa kita? Lembaga apa kita? Lembaga apa kita?